Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Sawal Saputra. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam kelas C dengan NIM 2108201102. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi ujian tes lisan Kitab Kuning Fathul Qorib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kitabun nikah ini ialah kumpulan tentang hukum-hukum nikah, wama dan sesuatu ya ta'allaku bi yang berhubungan dengan nikah. An-nikahu adapun nikah ialah mustahabbu disunahkan liman bagi seseorang yang yahtaju butuh seseorang ilaihi kepada nikah, wayang juzu dan boleh lil hurra bagi orang yang merdeka apa ayat ma'a mengumpulkan baina arba'il harairo di antara 4 wanita yang merdeka, walil abdi dan bagi budak apa ayat ma'a mengumpulkan budak bainas nataini di antara 2 orang istri, wala yang tihu dan tidak boleh menikahi siapa al-huron orang yang merdeka ammata terhadap budak illa bisyarto ini kecuali dengan 2 syarat, yaitu adamil siddaqil hurrati yaitu tidak adanya mas kawin untuk perempuan merdeka, wa khaufil anati dan takut zina. Adapun wanadurur rajuli melihatnya seorang laki-laki ilal mar'ati kepada perempuan ialah ala sab'atil adrubi atas 7 beberapa macam. Adapun ahaduha salah satunya ialah nadaruhu melihatnya ila ajnabiyati kepada wanita lain li ghairi hajati tanpa ada kebutuhan, maka fahairu ialah jais tidak boleh dan adapun wasani yang kedua ialah nadruhu melihatnya ila zaujatihi kepada istrinya au amatihi atau budaknya, faya juzu maka boleh apa ayan duro melihatnya ila kepada sesuatu yang ada melaini terhadap al-farju minhuma terhadap kemaluan wanita. Adapun wasalisu yang ketiga nadorhu ialah melihatnya ila zawatil maharimihi kepada wanita-wanita yang mempunyai hubungan mahram dengan ar-rujuli au amatihi atau budaknya yang al-muzawwajati telah dinikahinya, faya juzu maka boleh fiha di dalam anggota tubuh yang melayani terhadap bagian tubuh bainal surati yang ada di antara pusar war rukbati dan lutut. Adapun warobingu yang keempat an-nadaru ialah melihat li ajlil nakahi karena tujuan menikah, maka faya juzu boleh apa ila wajhi kepada wajah, wakafaini dan 2 telapak tangan. Wahomisu adapun yang kelima an-nadru ialah melihat lil mujawwati untuk pengobatan, maka fayaju boleh ila mawadihi pada tempat alat yang yuhtaju ilaiha yang dibutuhkan ada. Adapun wasadisu yang keenam ialah an-nadhara melihat lil lisyahadati untuk persaksian,
aulil mu'almalati untuk jual beli, maka fayajuzu an-nadhara, maka boleh melihat ila wajhu kepada wajah seraya khusus. Wasabiu, adapun yang ketujuh, an-nadhara ialah melihat ilal ammati kepada budak indak iha kepada membeli, maka fayajuzu boleh ila maudi pada tempat-tempat yang alati yahtaju butuh seseorang, ila taklibiha pada pembolak-balikannya. Adapun al-faslu ini ialah pasal fi ma la yasihu, di dalam sesuatu yang tidak sah, di dalam akdul an-nakahi, di dalam akad nikah, ila kecuali dengan, wala yasihu dan tidak sah apa akdu an-nakahi akad nikah ila biwali kecuali dengan wali, wasyahida adli dan dua orang saksi yang adil, wayaftakiru dan butuh al-waliyu siapa wali, wasyahidani dan dua orang saksi, ila sitati syaraitu kepada 6 beberapa syarat, yaitu al-islami Islam, wal balihu dan balik, wal akli dan berakal sehat, wal hurriyati dan merdeka, wal dukurroti dan laki-laki, wal adalati dan adil, illa annahu hanya saja sesungguhnya ialah la yang takiru tidak butuh apa nikahul damaiyati nikahnya wanita kafir zimi, ila kepada islamil wali Islamnya wali, wala nikahul ammati dan tidak butuh nikahnya budak, ila adallati as-sayyidi pada adilnya majikan. Adapun wa aula walati paling utamanya wali al abu ialah bapak, sumal jaddu kemudian kakek yaitu abul abi bapaknya bapak, sumal ahu kemudian saudara laki-laki lil abi seayah wal ummah dan seibu, sumal ahu kemudian saudara laki-laki lil abi seayah, sumabnul ahi kemudian anak laki-lakinya saudara laki-laki lil abi seayah wal ummah dan seibu, sumabnul ahi kemudian anak laki-lakinya saudara laki-laki li abi seayah, sumal ammu kemudian paman, sumabnuhu kemudian anak laki-lakinya paman, ala hada atas ini yaitu at-tartibi urutan, faida adimat jika tidak ada siapa al asobatu para ahli waris asobah, wal maula maka walinya ialah majikan yang al mu'tiku memerdekakannya, summa asobatuhu kemudian ahli waris asobahnya, summal hakimu kemudian hakim, wala yajuzu dan tidak boleh an yusorro terang-terangan seseorang, bihitbati mu'tadati dengan melamar orang-orang yang sedang iddah, wayajuzu dan boleh apa ayu arrodo menyindir seseorang laha pada wayang kikuha dan menikahi seseorang terhadap ba'da idoil iddatiha setelah habis masa iddahnya. Adapun wanasa'u orang perempuan ialah ala dorbaini atas 2 macam, yaitu sayyabati janda-janda
wa abkari dan perawan-perawan. Maka adapun fal bikru perawan ialah yajuzu boleh li abi bagi bapak wal jadda dan kakek ijbaruha memaksa alam nakahi atas nikah. Adapun wasayyabu janda-janda ialah la yajuzu tidak boleh apa tajwijuha menikahkan ila ba'dal buluhiha kecuali setelah baliknya wa idniha dan izinnya. Adapun al-faslu ini ialah pasal fi ahkamil muharramati tentang hukum-hukum wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Adapun wal muharramati wanita-wanita yang haram dinikahi bin naso sebab nas ialah arba asyarah 14. Adapun sab'atu bin nasabi yang 7 ialah sebab nasab. Wahunna adapun sebab ialah al ummati ialah ibu. Wa in meskipun alat ke siapa al ibu wal bintu dan anak perempuan. Wa in safulat meskipun ke bawah wal ukhtu dan saudari perempuan wal kholatu dan bibi saudari ibu-ibu saudari ibu wal ammatu dan bibi saudari bapak wal bintul akhi dan anak perempuannya saudara laki-laki wal bintu ukhti dan perempuannya saudari perempuan. Adapun wasnatani 2 orang ialah birrodoi sebab persusuan yaitu al ummati ibu yang al muradiatu menyusui wal ukhtu dan saudari perempuan minar rodoi dan dari persusuan. Dan adapun wa'arbau 4 orang ialah bimusoharoti sebab hubungan mertua yaitu ummus zaujati mertua perempuan warrobi batu dan anak tiri. Ida dahola ketika siapa bersetubuh siapa suami bil umma dengan ibunya wazaujatul abi dan istri bapak wazaujatul ibni dan istri anak menantu perempuan. Adapun wawahidatu 1 min jihatil jami sebab dimadu. Adapun ukhtul zaujati ialah saudari istri wala yajma'u dan tidak bisa memadu siapa laki-laki bainal mar'ati di antara perempuan wa ammatiha dan bibi saudari bapaknya wala bainal mar'ati dan tidak boleh di antara perempuan wa kholatiha dan bibi saudari ibunya wa yahrumu dan haram minar rodoi dari persesuan sesuatu yahrumu yang haram min nasabi dari nasab waturaddu dan dikembalikan siapa al mar'atu perempuan bihomsati uyubi sebab 5 beberapa aib yaitu bil jununi sebab gila wal judami dan lepra wal barosi dan kusta putih warrotaki dan tertutupnya kemaluan dengan daging wal koroni dan tertutupnya kemaluan dengan tulang siapa wayuratu dan dikembalikan siapa arrujul laki-laki bihomsati uyubi sebab 5 beberapa aib cacat bil jununi yaitu sebab gila wal judami dan lepra wal barosi dan kusta putih wajab dan terpotongnya kelamin wal unnati dan impotensi.
Adapun al-faslu ini ialah pasal fi ahkamis sodaki, tentang ketentuan-ketentuan mas kawin. Wa yustahabbu, dan disunahkan apa, tasmiyatul mahri, menyebutkan mas kawin fin nakahi, di dalam nikah. Fa in lam yusamma, namun jika tidak disebutkan apa al-mahri, maharnya, maka sah apanya, al-aqdu, akadnya, wa wajaba, dan wajib al-mahri, mas kawin, bisalasatil asya'a, sebab 3 beberapa keadaan, yaitu ayyuf riduhu, menentukan terhadap mahar siapa, az-zawju, suami, ala nafsihi, atas dirinya, au yufridu, atau menentukan terhadap mahar siapa, al-hakimul, hakim, au yadkhulu biha, atau bersetubuh dengan istri, fayajibu, maka wajib apa, al-mahrul misli, mas kawin standar, walaisa, dan tidak ada liaqallal sodaki, ialah untuk paling sedikitnya mas kawin, wala liaksari, dan tidak ada untuk paling banyaknya sodaki apa, haddu, batasan, wayah juzu, dan boleh apa, ayatazawwajaha, menikahi laki-laki terhadap wanita, menikahi siapa, laki-laki terhadap wanita, ala manfaati, atas mahar manfaat atau jasa, yang maklumati, yang diketahui, bayaskut, dan gugur, ditolaki, sebab talak, qabla dukhuli, sebab sebelum bersetubuh apa, nifsul mahri, setengah mas kawin. Al-faslu, adapun fasal ini mengenai fi ahkamil walimah, tentang ketentuan-ketentuannya walimah. Adapun wal walimatul, walimah alal ursi, atas pernikahan, ialah mustahabbatu, ialah disunahkan. Adapun wal ijabatu, menghadiri kepada ilaiha, walimatul wajibahatu, ialah hukumnya wajib, ila min udrin, kecuali karena udur. Al-fasli, adapun fasal ini mengenai fi ahkamil qasmi, tentang hukum-hukum menggilir, wanusyuzi, dan pembangkangan istri. Adapun watasbiyatu, menyamakan fil qasmi, di dalam giliran, bainaz zaujatil, di mana di antara istri-istri, wajibatu, ialah wajib, dan wala yadkhulu, dan tidak boleh masuk siapa, suami, alal ghairi maqsumilaha, atas istri yang bukan waktunya digilir, li ghairil hajati, karena tanpa adanya keperluan, wa idzal arada, ketika suami ingin terhadap as-safara, bepergian, akroa, maka mengundi suami, bainahunna, di antara, wa kharaja, dan keluar siapa, suami, bilati, dengan istri, yang yahruju, yang keluarlah bagi al-qur'atu, undian, wa idza tazawwaja, jika suami menikah terhadap jadidan, istri baru, maka khossoha, mengkhususkan, bisab'i laila, dengan 7 beberapa malam, ingkanat, jika ada siapa, bikron, perawan, wabisalati, dengan 3 malam, ingkanat, jika ada, ialah sayyaba, janda, wa idzal khafa, ketika takut suami, nusyuzal mar'ati, terhadap membangkangnya istri, wa addoha, maka suami menasehatinya, fa in abad, namun jika tidak mau,
illa nusyusya kecuali terhadap pembangkangan. Maka pisah ranjang siapa suami terhadap istrinya. Fa inna aqamat namun jika tetap alaihi atas hajaroha pisah ranjang wadarobaha dan memukul suaminya bin nusyuzi sebab pembangkangan istri apa kosmuha gilirannya wa nafqatuha dan nafkahnya. Al-faslu adapun ini ialah pasal fi ahkamil khul'i tentang ketentuan-ketentuan hulu perceraian dengan imbalan. Adapun wal khul'u hulu ialah jaizu boleh alal iwadi atas imbalan yang maklumah diketahui wa tamliku dan memiliki bihi dengan siapa al mar'atu wanita terhadap nafsaha dirinya sendiri wala raj'atu dan tidak ada rujuk lahu alaiha bagi suami atas istrinya illa binikahi kecuali dengan pernikahan yang jadi din baru waya juzu dan boleh apa al hulu fil tuhrin dalam keadaan suci wa fil haidi dan dalam keadaan haid wala yalhaqu dan tidak mengena terhadap al-muhtali'ata wanita yang mengajukan hulu apa at-talaqu hitungan talak. Al-faslu adapun fasal ini ialah mengenai fi ahkamit talak tentang ketentuan-ketentuannya talak. Adapun wa talaqu talak ialah dorbani dua macam yaitu shorihu talak shori wa kinayatu dan talak kinayah. Adapun fasorihu talak shori ialah salah satu alfadin tiga beberapa lafad yaitu at-talaqu kata talak dan wal firqu kata firaq wasarohu dan kata saroh wala yang takiru dan tidak butuh apa sorihu tolaki talak sori ilan nayati kepada niat. Adapun wal kinayatu talak kinayah ialah kula lafaz setiap lafaz yang ihtimal mengandung terhadap at-talaqu terhadap talak wa ghairahu dan selainnya wa yaftakiru dan butuh ilan nayati kepada niat wa nasa'u adapun wanita fihi di dalam ialah dorbani ialah dua macam. Adapun dorbu satu bagian ialah fi tilakihinna di dalam mentalak. Sunatu adapun sunnah wa bid'atun dan bid'ah. Adapun wahunna zawatul haidi ialah wanita yang masih bisa haid. Fasunnatu adapun talak sunnah ialah ayyuk kia menjatuhkan siapa menjatuhkan suami terhadap at-talaqu talak fi duhri dalam keadaan suci ghairi mujami yang tidak menjimak fihi di dalam. Adapun wal bid'atu talak bid'ah ialah ayyuk kia menjatuhkan siapa suami at-talaqu talak fi haidi dalam keadaan haid au fi duri atau dalam keadaan suci jama'ah yang menjimak siapa suami terhadap istrinya fihi di dalam. Dan adapun wadoroba bagian-bagian yang lain fi tilakihina ialah dalam mentalaknya apa sunnata sunnah wal bid'ata bid'ah wahuna adapun ialah arba'i 4 orang yaitu as-sohiratu wanita yang masih kecil wal ayyisatu dan wanita yang menopos wal hamilu dan wanita yang hamil
wal muhtaliatu dan wanita yang mengajukan huluk, allati yang lam yadkhul yang belum menyetubuhi suami biha yang belum menyetubuhi dengan suami. Shadaqallahul adzim.